তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালীর গাড়ি বেরোচ্ছে গ্রামে 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 গ্রামে। আর এখন বিজেপিও বলছে আমরা তার দুর্নীতির পাঁচালী বার করবো গ্রামে গ্রামে। আসলে তো পাঁচালি না, দুজনের প্যাচ কষা। আর সেই প্যাচে চিপায় পড়েছে মানুষ। যেমন প্যাচ কষে না স্ক্রু নাট বল্টুর, ভোটের আগে ওদের সব নাট বল্টু ঢেলে গেছে, সেই জন্য প্যাচগুলোকে আবার নতুন করে কষছে। আসলে মানুষের শিক্ষার কথা, কাজের কথা, রোজগারের কথা, রুটি রুজির কথা, কৃষকের কথা, ফসলের দামের কথা, ধানের হোক, আলুর হোক, সারের কথা, সারের কালোবাজারির কথা, মজুরির কথা কে বলবে? 100 দিনের কাজের কথা কে বলবে? ওরা ধর্মীয় যে আবেগ আছে সেটাকে ব্যবহার করতে চায়। পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু মন্দিরের নামে মমতা চেষ্টা করেছেন, বিজেপিও চেষ্টা করেছে, এখন যেহেতু লক্ষ্মী আমরা সাধারণভাবে গ্রহণ করে নিয়েছি আমাদের সমাজের মধ্যে, যখন এরা একটা লক্ষ্মী ছাড়ার দেশ বানাচ্ছে, তখন দাঁড়িয়ে নতুন করে এই পাঁচালি করছে। এই বিজেপি যখন তোমার গিয়ে উত্তরপ্রদেশে রাজনীতি করে, বিহারে রাজনীতি করে, তখন বলে হনুমান চালিসা। তো ওটা ওখানে এটা লক্ষ্মীর ব্যাপারও নয়, হনুমানের ব্যাপারও নয়, আসলে ধর্মীয় মোটিভকে ব্যবহার করা, চিহ্নকে ব্যবহার করা, মানুষের আবেগ দিয়ে খেলা করা। মালদা মুর্শিদাবাদের মতন জায়গায় যেখানে মানে নতুন করে হুমায়ুন, আইএসএফ, মিম তৈরি হয়েছে, তৃণমূল কি এটা নিয়ে কোনো নতুন কিছু খেলা খেলছে বলে মনে হচ্ছে? তৃণমূল বিজেপি দুজনেই খেলছে, কারণ ধর্মাশ্রিত রাজনীতির এই জন্য আমরা বিরোধী, এবং এই জায়গাটা তৈরি করে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জির আরএসএস এর নির্দেশে। এখন এগুলো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে। ধর্মাশ্রিত রাজনীতি হলে বাংলাদেশে আমরা দেখেছি কীরকম ঘটনা ঘটে, আমরা দেখেছি অন্যান্য দেশেও, আমাদের অন্যান্য রাজ্যেও, সেখানে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের বিরুদ্ধে হিংসা লিপ্ত হচ্ছে, খুন করছে, মব লিঞ্চিং হচ্ছে, চেহারা নিয়ে, পোশাক নিয়ে, খোরাক নিয়ে, খাদ্য নিয়ে, মন্দির মসজিদ নিয়ে। তাহলে এই বিভাজনের রাজনীতির এটা একটা অঙ্গ। আমরা চাই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, জেলা নির্বিশেষে সব মানুষ একাট্টা হোক, তার কাজের অধিকার নিয়ে, তার স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে, তার শিক্ষার অধিকার নিয়ে। আগামীকাল তো মৌসুম নূর আবার আবার কংগ্রেসে ফিরলেন। কংগ্রেস তো আপনাদের সঙ্গেই ছিল এর আগের বিধানসভায়। আবার কি কংগ্রেস আসতে পারে বা মৌসুম আসতে পারে, আবার আপনাদের সুবিধা হবে? আরে ভোটের মৌসুমে দলবদল হয়, এর মধ্যে বামপন্থীরা নেই। বামপন্থীর এত সহজও নয় রাতারাতি সিপিএমে ঢুকে পড়া বা সিপিএম ছেড়ে চলে যাওয়া। কারণ নীতি নিয়ে যদি লড়াই হয় তাহলে কেউ রাতারাতি এরকম রং পাল্টাতে পারে না। কিন্তু এটা দিয়ে একটা বোঝা যাচ্ছে যে মালদা মুর্শিদাবাদের তৃণমূলের অবস্থা খুব খারাপ আছে। এই মৌসুম মানে তো আসলে মৌসুমি বায়ু যখন বয় তখন তো বুঝতে পারো তো যে ওটাকে বলে হাওয়া মোরগ থাকে না একটা উপরে, তাতে বোঝা যায়। তো এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে তৃণমূলের হাওয়া পাতলা হচ্ছে। মেজাটি পুলিশ পিটিয়ে তৃণমূল নেতা মুসা মোল্লা এখনো পর্যন্ত 36 ঘন্টা হয়ে গেল, এখনো অধরা। কত অপদার্থ পুলিশ তাহলে ভাবো। সিপিএম যদি কেউ মার খায় তাহলে সিপিএম তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, আর পুলিশ এমন দলদাস হয়েছে তারা খুন হয়ে গেলেও মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারে না উপরতলার কিছু অফিসার কিছু উপরি পাওয়ার জন্য। তৃণমূলের হাতে কেউ নিরাপদ নয়, মহিলারাও নয়, আবার সেই মহিলার উপর যে অত্যাচার করছে সে পুলিশও নয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিটিং করার 24 ঘন্টার মধ্যে আবার উত্তপ্ত ভাঙড়, কি বলবো, কলকাতা পুলিশের আন্ডারে থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। মমতা ব্যানার্জি ভাঙড়ে খুনোখুনি বন্ধ করবেন বলে কলকাতা পুলিশ এখতিয়ার বাড়িয়েছিলেন, কারণ মমতা ব্যানার্জি বড় ব্যর্থ। আর অভিষেক ব্যানার্জি গরম করেছিল হাওয়া, বলেছিল না এখন কত কি আড়ম্বর করে বারুইপুরে কিছু করলো জেলায়, এই জেলা থেকেই শুরু করছি। তাহলে কি শুরু করতে পারে? খুনোখুনি রাজনীতি, বোমাবাজির রাজনীতি। মমতা ব্যানার্জি ওই শওকত মোল্লাকে তোমাকে ইউনিভার্সিটির কমিটিতে রেখেছেন, যাকে তিনি কদিন আগে নিজেই বলেছিলেন যে তুই তো শুধু বোমা মারিস। তাহলে এদেরকে নিয়ে রাজনীতি করলে তো এই অবস্থাই হবে। শেষ প্রশ্ন, ভোট সামনে, কিন্তু এবার কি নতুন করে কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের অ্যালায়েন্স হবে? আচ্ছা, একটার সঙ্গে একটা জুড়ে দিচ্ছ কেন? আর যদি হয়ও এখানদারি হবে নাকি? তোমার সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর হবে নাকি? আমরা বলেছি আমরা তৃণমূল এবং বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিকে এককাট্টা করছি, সেখানে কংগ্রেস অকংগ্রেস কোনো ব্যাপার না। তাহলে আগে কংগ্রেসকে ঠিক করতে হবে তারা বিজেপি তৃণমূল বিরোধী না তৃণমূল পন্থী, সেটা प्रदेश कांग्रेस ठीक करते হবে না। ये तो होना ही था। जिस तरह से पुलिस तृणमूल के गुंडों को पहरा दिया, तृणमूल के होकर के काम किया, आज उनका कोई नैतिकता बचा नहीं है।
सब पुलिस दोषी नहीं है। ऊपर वाले आला कुछ पुलिस अफसर रिटायरमेंट के बाद उनका नौकरी रहे, अच्छा पोस्टिंग हो, अच्छा एक्स्ट्रा पैसा मिले, इसके लिए जितने गलत काम हैं कानून को धज्जे उड़ा करके वो ये काम किए। आज उसी तृणमूल के हाथ में जो पुलिस के नीचे वाले जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारे कर्मी जब तृणमूल के द्वारा या किसी के द्वारा अगर उनका नुकसान होता है तो हम आवाज उठाते हैं, वामपंथी का ये पहचान है। लेकिन पुलिस की आज ये स्थिति है कि तृणमूल के हाथ में अगर वो कत्ल भी हो जाए तो वो आ नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं कि वो बंधुआ मजदूर बन गए हैं तृणमूल का। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে অত্যাচার, বিজেপি শাসিত রাজ্যে আবার বাংলাদেশেও হিন্দুদের উপর অত্যাচার। আসলে धर्मेर नामे भाषा, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर राजनीति हो तो नफरत पैदा किया जाता है और ये नफरत का खेती हो रहा है। ये पूरे हमारे दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया की जो राजनीति है, मार्किन साम्राज्यवाद, उसे यहाँ दोहराना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल थिएटर को पश्चिम एशिया से दक्षिण एशिया में ले आना चाह रहे हैं। तो आज के जो बांग्लादेश की स्थिति है या बंगाल की स्थिति है तो उसका आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन समझो। हम वामपंथी इसलिए शुरू से कहते हैं कि पहचान के आधार पर, खुराक के आधार पर, लिबास के आधार पर, पोशाक के आधार पर ये राजनीति नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में जो वहाँ के जो धर्म के आधारित जो तत्व है, सांप्रदायिक तत्व है, वो जो काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ इस देश में भी जो सांप्रदायिक तत्व है वो दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में मुसलमान ज्यादा है इसलिए मुस्लिम धर्म के आड़ में वो ये काम कर रहे हैं, घिनौना काम, अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं, जो युक्तिवादी है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जो कम्युनिस्ट है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और यहाँ पे वही काम, चूंकि हिंदू ज्यादा है इसलिए जो हिंदुत्ववादी शक्ति है, संघ परिवार के लोग हैं, बजरंग दल है, वो वही काम कर रहे हैं। तो उनका सिर्फ झंडे का रंग अलग होता है लेकिन दर्शन एक है। अल्पसंख्यक के ऊपर बहुसंख्यकवाद अपना मत को डालना चाहता है। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देती नहीं है, इसलिए आज बांग्लादेश में संविधान का धज्जिया उड़ रहा है। वहाँ जो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष जो व्यवस्था थी, तंत्र थी, उसको नुकसान पहुंचा है। तो हम अगर बांग्लादेश जैसे स्थिति यहाँ नहीं चाहते हैं तो हमें यहाँ भी बांग्लादेश में देखना पड़ेगा, हमारे देश में भी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक परंपरा बरकरार रहे। ममता बनर्जी लेटर लिखा है निर्वाचन कमीशन, नहीं, क्या बात है, वो पत्र लिखते रहते हैं। अब वो पत्र प्रेम पत्र है या गुस्से का इजहार है, वो तो पत्र का जो कंटेंट है वो देखकर समझा जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ये कही थी कि SIR ऑन माई डेड बॉडी, लेकिन वो भी जिंदा है, पत्र लिख रही है और SRI भी हो रहा है। तो ये धोखाधड़ी का राजनीति लोग अब पकड़ लिए। यूएस आक्रमण किया है वेनेजुएला, अमेरिका वेनेजुएला पर। आज विश्व की राजनीतिक परिस्थिति किस जगह पर खड़ी है और ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा घटना है। निर्वाचित एक सरकार, उसके ऊपर ट्रंप सरकार किस तरह से हमला किया, मैं सरकार भी नहीं कहूँगा क्योंकि ना वो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके प्रति कोई मर्यादा दिखाए या अमेरिकी जो कानून है उसके प्रति भी मर्यादा नहीं दिखाए। युद्ध घोषणा नहीं कर सकते, ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते ट्रंप अगर वो अपने कांग्रेस में अगर अनुमति नहीं लेते हैं। तो आज अमेरिका के शहर में देखो, सैकड़ों शहरों में लोग सड़क पर उतरे हैं कि आप इस तरह के युद्ध नहीं कर सकते। और ये गुंडागर्दी है, जो लूट का मामला है। वेनेजुएला के लोकतंत्र का सवाल नहीं है। जब वो इराक में हमला किए, जब वो लीबिया में हमला किए तो वो लोकतंत्र का दुहाई दिए और यहाँ चुने हुए सरकार के राष्ट्रपति को अपने फौज द्वारा उसको उठाकर किडनैप कर रहे हैं, जैसे रास्ते के आवारा करते हैं, जैसे गुंडागर्दी करते हैं, जैसे किडनैपर्स करते हैं, जैसे टेररिस्ट करते हैं। तो ये टेररिस्ट एक्ट है, आतंकी हमला है और अमेरिका इज अ टेररिस्ट स्टेट नाउ अंडर ट्रम्प। और मोदी को भी जवाब देना चाहिए। मोदी जी कहते अगली बार ट्रम्प सरकार, तो वो विश्व ऐसे परिस्थिति चाह रहे थे। এই ভিডিওটিকে লাইক করুন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানান এবং আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ইউটিউবে গণশক্তিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পরিচিতদের মধ্যে। আমাদের চ্যানেলে আপলোড হওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।